Madayaw na gabi, makalumon. Ako rin sabihin. Tonight, kalumon, I am here. Waiting. It's already 11 in the evening. Nara ko diri waiting. At look, pero ay salamat na siya. Okay. Nagkaon mi diri sa Dunkin Donuts. My favorite is hot choco and lemonade. Waiting for my turn. Day. Wala pa niabot ang among order. At 11:17 p.m. Nakapagod sa Dunkin. Dami man yung tao kanina, nawala lang yun. Sa second one. Baka sa taas. Mag-water lang sa... Sige, pinunan mo din ako, no? No. Hindi, uy. Ayok. Walang tao dito. Kanina madami ngayon, wala na. Tulugon ako. I am sleeping now. Wala pa akong hot chocolate and akong halal cheese. Gutom. Ay. Thank you. Basta ito ba? Mama, bantugra matabang hindi pa pala mo. Sure. Hindi siya matabang. Perfect. Thank you. Nakulangan ko kukuan bandwidth, so I have to buy again. Ay, cut off na no. Oh, cut off na. So, pwede makabili o bandwidth kay cut off na. Okay, fine. Okay lang, sakay. Pero kulang ka yung bandwidth, ha? Yes. Sabi nakarinig mo na kung nag-cut off na daw sila. Okay. So, dili siya 24 hours. Buwan ako na-order o bandwidth. Gusto pa naman ako nita. Hindi pa siya 24 hours. Mister, excuse me, hindi na pwede maka-order? Cut off na mo? Ay, cut off. Pwede pa daw. Bandwidth lang isa. Ay, wala na. Wala na day. Sige, okay na. So, wala na pwede. So, wala nag-issue. Dito pwede di. Ikaw, bad ka. Yung pera na. Okay, Dana. Dana.
Craving satisfied. Yay! Okay, that's all for tonight, mga kalumon. Craving satisfied. Nakakaon ako sa Dunkin. Good night, mga kalumon. Don't forget to pray. Bye!